ikaw karon nangita og affordable nga house and lot sa Mandawi City, i-check ni nga property. Kay di na ka makakita og house and lot nga ingon ani. Mao na ni pinakabarato nga pre-selling house and lot sa Mandawi City. Mao din atong location tapad sa Villa Sebastiana subdivision. So nindot atong location kay duol og Ateneo de Cebu, Grand Mall og North Chin Hospital. What's up guys? Narita karon diri sa actual unit kung unsa i-turnover inyong property sa Robins Lane, Tawason. So makita ninyo ang iyang parking area no. Dako kayo. Masud lubak na kay diri ang SUV or pickup truck. Then napay extra diri para sa inyong motor. So inani ka spacious ang iyang parking area. Digin mo maglisod sa parking area din. Ang dan pod spacious iyang dan dili piot. So kani nga house dai nagiana niglinog last week. Makita ninyo wala gid siya damage. Inani kalig-on ang property. So project man ni sa Mandawi Foam known sa quality. So kaning ilang gigamit nga concrete is buhos. So sa giingon pa mas lig-on jud ang buhos kay kapit tanan. Kon siya kanang built to withstand strong earthquake jud. So kung ikaw mas gi-value nimo ang quality and security sa imong family, kanina nga property para sa safe and secured nimo nga family. By the way, atong tan-awon ang sud aning house lot para ma-feel ninyo kung fit ba ni sa inyong family. By the way, naa din siya 3 bedrooms, 2 toilet and bath and 1 service area. Let's take a look to your second floor. Hi guys, so this is your first bedroom. So welcome to your second room. So it is more nice. So you can set up your tables here. And now, let me show you your master bedroom. And we have your own toilet and bath. And now, this is your balcony where you can sit or there you can relax. So kung ikaw karon interested ani, Mrs. na kay karon nag-accept na og letter of intent ang developer. So kung ikaw makapass og letter of intent, ma-priority ka pagpili sa unit pohon. Og maora to daghang salamat. See you.